السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد غنتكلمو على لا باريتي. دونك غنتكلمو الجزء الثاني دونك ديال التمرين هذا. دونك غنتكلمو على ان او كاري بلس 11 ان بلس 17. دونك لا ميم شوز. دونك الوليدات بكل سهولة لاحظوا معايا ان. أول شيء n appartient à grande n, donc c'est un nombre. Donc c'est un entier naturel, donc تنتمي إلى الأعداد الصحيح الطبيعية. donc n au carré هي n appartient à n. donc n au carré plus 11n plus 17. إذا في هذه الحالة أشنو غنعمل؟ دونك هنايا غنتكلم على دونك في هذه الحالة غنلجأ لداكشي اللي استعملنا في الدرس. إذا لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف est un nombre pair. دونك تا هي طبقناها. دونك هنايا شنو غنديرها؟ باغ اكزومبل هنا ça c'est je peux écrire ça c'est n au carré. donc هاد 11 راه je peux écrire هي 10n plus n plus 17. 17 راه هي 16 بلس 1. جو بو إكريغ سا. دونك غنقرب هاد n au carré مع n غتولي عندي هي 2n بلس n بلس 10n بلس 16. دونك 16 سي 2 فوا 8 بلس 1. إذا هنا ممكن هنا نديرو فاكتور. on va factoriser par n. دونك غتعطيني هي n فوا n بلس 1. هنا تحت في le produit de deux nombres consécutifs plus 10n راه كلشي كيعرفها. دونك سي 2 فوا 5n plus 2 فوا 8 plus 1. دونك هاد 10 هادي. دونك سا سي باردون سي 2 دونك سي 16. دونك ça c'est n fois n plus 1 plus donc c'est un produit. donc il y a 5n plus 8 factorisé par 2 plus 1. donc oui là تشوفوا معايا. donc ça c'est un nombre pair. ça c'est pair. ça c'est un nombre pair. donc هذا نوضعوا p comme p. donc c'est 2p. donc c'est un nombre plus pair plus 1 est un nombre impair. donc l'unité pair plus pair donne un nombre pair. donc c'est comme 2k plus 1. donc c'est un nombre impair. donc là donc n au carré plus 11n plus 17 est un nombre impair. donc pair plus pair est un nombre pair. donc غنوضعوا هادشي كله تقريبا هي 2k plus 1. donc c'est un nombre impair. باش ما نطولش عليكم انا كنزرب شويه. دونك الوليدات جو باس n au carré plus 7n plus 20. دونك غنطبق نفس الطريقه الوليدات باش ما نغلطش. دونك n appartient à grande n. دونك هنايا نحاول باش ندير دونك سي n au carré plus 7n je peux écrire c'est n plus 6n plus 20 ça égal. دونك هنايا factoriser دابا هادي راه غتلقى لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف بكل سهوله. n fois n هي n au carré plus 1 plus regardez 6n plus 20. donc c'est un nombre pair. donc عملو ديرو donc c'est un 2 fois 3n plus 10. ها لا فاكتوريزاسيون. وليدات اللي ما فهمش لا فاكتوريزاسيون ماشي مشكل. ها هي 20 كتب لك هاد 6 tu peux écrire هي 2 fois 3 fois n plus 2 fois 10. donc tu factorises par ce 2. donc 2 là donc tu fais 3n غتجيبها هنا plus هاد 10. هادا درتي الديفلوبمون راه غطيح فيها هي. donc ça c'est un nombre pair. ça c'est pair aussi. donc pair plus pair donne un nombre pair. donc ça c'est pair. c'est comme 2k fois 2k prime. donc on a 2
fois k plus k prime, tu poses k plus k prime et p, donc c'est un nombre pair. Donc c'est un nombre pair. Donc le وليدات غنمشيو deuxième, donc n plus 1 au carré plus 7n au carré. Ça dépend de l'exercice que tu as. Donc on va voir 10. Donc ça c'est 10. Donc n plus 1 fois n au carré plus 7n au carré. Donc في هذه الحالة n ما كنعرفهاش واش بير ولا امبير. 7 واش امبير ولا امبير. Si je développe, si je développe, donc ça c'est n au carré plus, donc c'est identité remarquable, plus 2n plus 1. Donc j'ajoute plus 7n au carré. Je développe. لأن هنايا n ما غاش نعرفها n plus 1 واش بير ولا امبير ما كنعرفهاش. دونك جو ديفلوب ونشوف اشنو غيعطيني. دونك غنشوف دابا n au carré مع 7n au carré انا غنوضحها. دونك سي 8n au carré plus 2n plus 1. دونك الوليدات انا كيبان ليا ان 8n au carré c'est un nombre pair plus 2n c'est un nombre pair plus 1 qui est impair. Donc هذا donc je peux factoriser par 2 هاد les deux nombres. Donc هنايا غتبقى عندنا 4n au carré plus n. Ok. Donc si je pose ça c'est un nombre. Je pose ça c'est un هذا un cas comme un cas. راه صافي غير multiplier par 2 ما يبقاش يهمني شنو واقع هذا. Donc ça donc je pose ça c'est un cas. Donc je peux écrire ces 2 cas plus 1. Donc كل شيء هادشي بيولي هو 2 cas plus 1. Donc la forme d'un nombre impair. Donc ça c'est impair. نمشيو ل 10. هانتوما الوليدات دابا غنشوف هنا n au carré plus 5n. 5n. يلا نعطيكم واحد لاستيوس ساهل ما تبقاوش توحدوا فيه. هاد 5n رجعوها هي n. توجور ملي تلقاو n au carré حاولوا باش تلقاو معاها تجمعوها مع n. Donc ça tu peux écrire c'est n au carré plus n plus غتبقى 4n. Donc هاد n au carré tu factorises. Donc هنايا غتفاكتوريزيها par n هنايا. Donc c'est n plus 1 plus 4n. الوليدات 4n c'est un nombre pair راه divisible par 2. هذا قالوا لي n fois n plus 1 ce sont deux nombres consécutifs puisque n appartient à grand n. Donc ce sont deux nombres consécutifs. ou le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Donc هذا pair c'est un nombre pair plus 4n c'est un nombre pair aussi. Donc c'est 2 fois 2n هكذا. Donc je peux écrire ça c'est 2 كل شيء k plus 2n. On compose un هذا العدد هو donc k appartient à grand n 2n appartient à grand n. Donc je pose ces 2 comme un p tel que p هي k plus 2n qui appartient à grand n. Donc ça c'est un nombre pair, ce n'est pas impair. Donc c'est ça c'est pair. Donc الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.